हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। जैसे टाइम भी बहुत कम था, जैसे कैसे बन के रेडी होगा कम टाइम में इतना चटपटा खाना। तो ये सोच के सब्ज़ी ढूंढ रही थी तो मुझे तोरई मिल गया। तो तोरई से आज बहुत कम टाइम में तोरई भी बन के रेडी हो जाती है। तोरई से आज चलिए चटपटा खाना बनाते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।